Maayong buntag diha. Sir Elias, ug sa tanan natong mga tigpaminaw, tigsubay gyud sa programa nimo nga Yagyagan. Yes, labi na ang atong mga yanong lungsuranon og sa business sector ang ilang atngan ang yagyagan sa DYRC. Wow, gyud. Una sa tanan, Attorney Colin Rosel, unsay nakita nimo sa mga seafarers or manakayan sa dagat na nangilabuhi tungod sa kanang pagsakay og mga barko? Kana gyud siya, Sir Elias, no? Atong makita nga ang kining atong mga nanakayay og barko, abi ang labi na gyud katosang nag-ambisyon pa lang nga mosakay og barko. Naglisod gyud kay ni sila kay kining trabaho amang god sakripisyo maguni sa kinabuhi og panginabuhi. Kay daghan man kayo nga makita nato nga kining profesyon man gyud ni siya. Mura magmaagi og buoy sa usa kang makasakay og barko. Unya sa kadaghan kaayo nga mga papilis nga gikinahanglan kay kuno lagi kinahanglan man world class man ang atong mga seafarers. Unya ang standard sa niya world class. Pero way pagdaog-daog ngadto sa mga nagpadagan og tag-iya og barko. I don't know kung world class ba sad ang atong treatment nila o ang ila sa mga world class ba sad ang ilang mga sweldo labi na nga ri sa Pilipinas. Dili na lang sa ta mosulti kung unsa man kay lahi na ilang kikita kung adto sila sa gawas. Pero matud palagi Pilipinas usa man ka signatory sa kanang maritime nga convention. So world class tanan mao nang atong mga eskwelahan sa marino, atong mga eskwelahan diha sa kining mag-training ining ato ang mga seafarers. Tanan gasto gyud kapag ayo kay world class. Hinapaunta nga maabot gyud nga world class ang atong pagtatar sa atong mga seafarers. Ang ila sa mga sweldo hitabo sad nga adapted sad world class sa town. Ang kuyaw ana o world class ang trabaho, domestic ang sweldo. Mauni siya ron. sa bayloan ay palangdan sa kwarta alkansi na. Is it true that seafarers has remitted billions of dollars in remittance unya mao kunoy nakadugang sa pagpugong nga ang atong ekonomiya dili madagma nunot ining health pandemic? Tinuod gina siya, Sir Elias, no? Kung mga tanan natong paminaw kay imo lang hunaw-naon kini biyang pagsakay sa barko, biyahe sa barko, pagdala sa mga ekipo ug unsa nga panginahanglan sa usa ka nasod o sa ka lugar. Dili man ni mapahunong sa pandemic kundi kusog ka istanan ang iyahatang demand. Kay kinahanglan may naimudala sa mga gamit, labi na mga gamit ekipo sa hospital, mga gigamit sa pandemic nga mga supplies, apil na ng mga bugas, apil na ng mga sardinas, diretso gyud na siya, di gyud na airplano, ari gyud na sa barko. So kini siya tanan kung magistorya tag returns from outside, maunay gyud atong giasahan, no? Kay sa Pilipinas manggod ang main nato nga ring industry mao ang manpower. So, bagong bayani man ang atong tawag ini mga overseas Filipino workers. Unya usa ni ana dakong tipik ana mao man ang mga marinero nato nga mga bagong bayani lagi. I see. Maka-expect ba ta nga daghan paghihapon ang seafarers nga makasakay og mga ocean going vessels nunot ni ining padayon gihapon nga pandemic wa pa mahuman? Kusog gihapon kay istanan ang hiring ni ana gani ang atong gibuhat gani sa marino mismo nga party list, no? Suportaran gini pag-ayo ang ilang mga requirements kay nisaka mo kuning mga requirements tungod sa ining atong pandemic kay di man ka pwede dili ka clear daan medically unsa imong kondisyon usa ka nga mosakay ngadto sa barko. Unya
dako man na kayong issue kay usam na ka komunidad ang barko kung kamo na lang ngadto so magtinakdanay mong tanan. So mao na siya gisuportaran pag-ayo sa Marino Party List, Sir Elias, kay aron gyud nga makalarga ang ato ang mga igsuon nga seafarers o niya makapadala sad suma pa sa imong gisulti makasuporta sa ekonomiya sa Pilipinas o makasuporta sa pamilya nga nahabilin nga ri. Kana lang ron kusog gyud gyapon kay siya tungod kay gikinahanglan man gyud ang transportasyon sa dagat kay aron sad maabot o niya nahugman ni silang mga frontliners na. I see. Now, from seafarers, lukso ta sa urban poor. Unsa man imong nakita, Attorney Colin Rosel, nga ang hayang buhaton sa gobyerno para moalibyo ang ilang kinabuhi? Mao gyud kini siyang ato agyong mga urban poor ba kung magsulti ra ba tadaan og gobyerno, Sir Elias. Kay ang tinud-anay gyud nga nakita nako kung daghan og pobre ang usa ka lugar, ang usa ka nasod, mausad na ang iyang gobyerno. Kung pobre nga nagdaghan, pobre sa na iyang gobyerno. Bitaw, no? So, kay mauman ang gobyerno ang kinadaghanan man ka ang kinabag-an. So, pobre nimo, kinabag-an pobre. So, unsang klaseng gobyerno na aka? No? Bitaw, no? So, mao ni siya ang punto karon nga una gyud kinahanglan atimano na to ang katawhan kay mauman ni ang tiunay gyud nga gobyerno. Unsay angay buhaton, makita man nato nga kasagaran sa katawhan nga naa sa ubos magkalisod-lisod pag-ayo kay wa taw na sila'y mga kapuy-an. Basic ayo nga mga need. Ang ilaha sa diretsong panginabuhi kay sa kapuydi nga naa kay kapuy-an, wa kay panginabuhi. Wa tay suga ana, way tubig. Tinood. Way pagkaon. Now, way sinina. So, now, kanang foreign debt makaapekto ba na sa panginabuhi sa katawan? Kining siyang gitawag na to kining pagpangutang adto sa gawas, kining mga utang tulubagon sa nasod ko, ang nasod ana mo'y nangutang, kini siya makaapekto siya sa panginabuhi tungod kay kung naa manggugay utang, ang tendency ni ana ang imong value sa kwarta magkagamay. Bitaw, no? Oh, pare ba ka nang may deflate siya kay para utangan magugka, lisod magugkista da nga direkta nga epekto ba? Pareho ko no, Attorney Colin Rosel og usa ka pay ko no ba? Pay. Ang sa una ko no paghawa ni President Gloria Macapagal-Arroyo sa Malacañang, 49% kuno ang utang sa Pilipinas to foreign creditors as against the gross domestic product, no? Karon paghawa ni Noynoy Aquino sa Malacañang, na-reduce ni from 49 to 39%. Karon kuno is 100, karon kuno is 55%. Kung sa may tanaw nimo. So kanang atong tanaw gyud na Sir Eli, ingon ini maguna siya. Kung adto lang ka magtan-aw sa panglantaw sa mga first world countries, ang tanang mga tao nga to nagsalig og utang. Kaya ang ilag yung gituhuan nga to, ang kanang utang manggod, sikit manggod kay na siya sa pagsalig. Kaya wa manggoy mo pa utang nimo kundi ka masaligan. No? Mausa na siya positive nga aspect niya. The point here is that sa ato pa, kung ikaw dunay utang, makaingon ka nga, naagiday siguro yung nagsalig nimo. No? Ikaduha, diha sa punto sa nangutang, unsaon nimo ang imong giutang. Kay basig imo ra nang iadto sa buwangan baron. So ayaw pag-expect nga nay kalambuan nga mudangat sa imong pamilya o mudugayday ang kaayuhan. Kundili ang kaayuhan siguro sa tag-iyas buwangan. No? Kung ani wala ni siya pagpang tulisok sa mga magbuwang kaya ato man na siya recognize yung kaayo nga entertainment, no? Pero ang punto nato isingon ini, depende di ay kung asa nimo gamiton ang giutang. Kung naa kay katuyuan nga mangutang ka, kay naay proyekto nga rin nga makaalibyo sitwasyon sa usa ka lugar, unya makatabang sa panginabuhi,
sama sa makatrabaho ang daghan kaayo nga tao. Kay do naman kay gihimo nga proyekto, building baron, tulay baron. No, so makatrabaho sila. Pero in the economy side, unsa man sad ang impact anang proyekto ha. So relation lang kung unsa gyud nimo ibutang ang imong giutang. Yes. Pero kung wala kay gibutangan, Sir Elias, imo lang dihang giutang kay ganahan na nimong ingnon siguro nga na kay daghang kwartang pundo, or basig imong ipamalit og mga way hinungdan nga mga butang, sama anang dili na siya priority, wala na siya ingon nga ma-recover na siya or earning na siya nga investment imong ibutang ngadto, ipanghatag nimo direkta ngadto sa mga tao, o nya himan-himan di ay nindot kay paminaw nga nanghatag ka sa mga tao, pero di day ka ka-sustain kay pinili ra sa diay ang mga tao nga imong mahatagan. No? So kini siya mga punto ha, paingon kini sa pagkaparot sa tanan. Ito, no? Nahibaw na namatikdan ako nga Attorney Colin Rosel nga sa dihang ning mahal ang ning dako ang utang panahon ni Gloria Arroyo, ning mahal pud ang mga paliliton. Pag uso sa utang panahon na yun, ning uso ang mga precious palaliton. Karon nga 55% ng utang naon sa bang mahal naman on kayo hastang fuel. Mauna siya, Sir Elias, no, kay kana siyang obserbasyon na naman sa kuno siya connection gud sa ato pa kung wa ka mangutang, dako ang tendency nga daghan kag available nga cash nga nag-circulate, no? Yes. Dako tendency. So kung maayo lang, maubitaw na sila nga mga tao magsigig sulti, dili ta ato i-relate ang pagpangutang, pagpanghuam og kwarta o kining corruption. No? Ang kalahi ni anang pangutang, kung mangutang ka para sa kadaghanan, kaayuhan nila sa to pa imong ipagawas ang kwarta nga inutang. Kung inigpagawas nimo sa kwarta nga pagutang, ang tanan ana makadimdim or makainom sila ba? Kay tuyok man. Pero ang kwarta nga kinawat, di man ipagawas taguan man, dadon pa gani sa laing nasod. How much more kung maingog mangutang ta kay ipalit og face mask, ipalit og face shield, unsa na against COVID-19, pero ang giutang katunga ra di ang na-deliver, katunga gikurap. Sabot na siya dako kayo di malas, klaro nagyud kay na siya nga na magyud na ma-circulate ang kwarta nga giutang. Giadto pa gyud sa butang nga dili mo generate og income kay kana biya siyang bisag mo palit kag mga gamitonon o nya kung mga disposable siya para lang nga gamiton niya ilabay. Kibaw gyud ka nga total expense gyud na siya, dili na nimo ma-recover. Yes. Pero nya karon kawatan pa gyud ang utang wala gigamit sa sakto nga pagpadagan aron mo balik. Unya motubo o nya makadalit og kaayuhan. Ikaduha, gikawatan pa gyud ang utang. Mo na siya gitawag double whammy na siya, Sir Elias. Pareho ra gud atong wa pa kunoy COVID-19, Attorney Colin Rosel. Ang 50 kilos nga bugas 1,500, pero pagpalit sa mga LGUs kay panghatag sa mga tao 2,500. Uy, pagka kundi mala ka. Mo na siya gitawag nga kibaw gyud ka nga ang bugas. Kung imo nang palito no nya ipanghatag sa mga tao nindot. Pero ang pagpanghatag biya nimo di biya na ingon biya nga ang imong mga tao makaganansya tungod kay nikaon sila bugas kay adlaw-adlaw man na nikaog bugas. So dili na siya investment na kanang nakay return, no? Ang punto lang ana, pugong pulso lang, no? Pugong pulso lang. Ang punto, kung imo pag yun ang kawatan, kinsa magyud imong giluwas? Ang katawhan o ang imong bulsa? Attorney Colin Rosel, sir, tagaan ka na ko gigayon sa imong parting bulawanong parting words to thousands of listeners karon sa yagyagan sa DWRC. Salamat kayo sa tanan nga no, ang ating subay ni ining programa nga yagyagan under ni Sir Elias Bakero nga ato agyod kayong halangdon ug maayo kay ni iyang gipangambit sa katawhan para sa kasayuran sa tanan. Ang pobre daay dakong paglaom. Ang dako niyang paglaom diha gyud sa iyang pagtuo sa Ginoo o diha
sa iyang pagpaningkamot. Atong paninguhaon, isip mao ang gobyerno, kay mao man ang kinabag-an pobre man nga pangitaan natog paagi nga naayod tay mga trabaho nga disinte sama sa pagmarinero o uban pa nga mga skilled kay tanan nga makaabot og maayong kita para sa mapaambit nato sa pamilya, labi na karon nga manghihinabot na ang Pasko. Daghang salamat. Daghang salamat, sir. Mayong buntag, mayong udto na. Mao to si Attorney Colin Rosel, brilliant lawyer, consultant sa Cebu Provincial Government, consultant sa Cebu City Government, pinangga sa mga tao, mga yanong lungsuranon, urban poor, vendors, workers, o uban pa, unya pinangga sad ni sa business sector tungod kay daghang mga kayuhan nga nakitaan gikan kaniya, no? Unya atong nahibaw-an nga third nominee siya sa Marino Party List, no? So kung tanang mga Marino, mga seafarers mo butar sa Marino Party List, siguradong mag-congressman ni si Attorney Colin Rosel. So sa dipak ko mo commercial, may pag-view ni Ma'am Litlit Kapampangan. Ingon siya, good morning sir, watching at Sun Valley, Verama, Cebu City. Salamat kayo. Dapat diri si Mark Lister Jean Jacket. Kung ako masayo pa, former Mandawi City Councilor Mark Lister Jean Jacket. Dapat diri si Mr. Unique Hambing. Akong kauban is media sa una. Siya, GMA7, ako, Sunstar Cebu. Dahil si Innocentes John Montalvo, si CDA7 Director Doren Anchita, si Dang Hitigan Manhares sa Quezon City, Amado Recalde sa Cagayan de Oro City, former Cebu Board Member Jod Durano Cebico, si Arden Earl Valenzuela. Daghang salamat sa inyong pag-view. O mga kaisunan, ay lisuan tayo sa mga radyo kay Karutatawd.